Halloo. Lubbu. Akkam. Nagaa yani fikra kam? Siyaada yaada ko. Lubbu si malee. Jira kamati. Wallahi inti jibbi. Wallahi holonni ma yoon bakka. Buuti goli ani fatu walitti haasofna lubbu maaliif ani hoggaani miira keessa gadi sitti haasaramani. Abu itu furra godhin jira. Miti cuqqaaleera bakka. Muuti godhe እናማ ሉብዬ አትየችው ነና አቲ ማለት አንተ ማለት እንዴት ልገምትክ? እስቲ አና ከምት ነገመታት ማለት ሲከና እኮ ንሲብሴ ፍጤን የኔሽ አራኒ ሲቱ ዲራ ምን ቲሬ ሲቱ ዲራ ባር እሺ ለኔ ፈር ቢፍቱን አናፍ አዱኛ አናፍ ዋመራ ጃለሌኮ ሃደ መናኮ ደመኮ ቀሩቴኮ ብርቱካነቶ ማሪን ሲብሰ ልቡ በቃ ጀቹ አንድ ቃል ጀነሰን iyo ሲብስ በቃ አንቺ ለኔ እኮ ህይወቴ ናት በቃ ጅሬኛ ኪያት ነምበር ሄዳ ምት ነበር ነምበር ሄዳ አንበር ሄዱ በሬደ ልቡ ማ ኤኑ በሬዱ ሲንጀት አረን ነምበር ሄዳ ቆንጂዬ ነኝ ማለቱን አታከሜ ልቦማን Itaramat suraf yo dabata yo ufanna yo bareda yo dubbanna yo demsa mal suraf ere konjo sangere lubu ana jechuun ko hinuma oromo keessatti jechuudha hinuma shamarra oromo keessa ana kana bichaatu mamme beetamti ya ansi jamar shamarra oromo keessa sima bicha arge jumale Muti raka centren. Datam nang mantena lubu. Guys, namni kumni dibbi tokko naala teessanii taa'u naangootani maal hojjettu? Lubu? Anji? Bakka rabsitee baate? Networking gadhiis. Eenyu rabsitee baate? Amiyuti rankas deeru rabsitee baate lakka. Gene alam, gene iyot, gene fikir. Ane yoona ሰው እኮ ኮባነምኒ ወይ ልቡ የሆነ ሰው እኮ ብቻውን ቁጭ ብዬ ማለት ነው በልሙ እየዘፈነ ነው። እኔ ግን ባሌ ፊት ለፊት ቁጭ ብዬ እኔ ጋር ቁጭ ብሎ የኔ እኔ አሁን ተነስና ልብስ ክንቀይር ስል ቀየረ፣ ሰዓት ክን አጥልቃልኩት አጠለቀ። እንዳንተ ነባል ማለት ነው የትም አይገኝም። የትም አንተ ማለት ለኔ አለም አዱኛ ለሲገለ ወይኔ ጉያን ትዱከና አይነምኒ ወይ ስልክ ይብሳ ተጀራ Abba manashin ala nufne hola si bay nala hola si hola nanjira ikuni laki mana bana dukot wala singkata kana yus jamar den mana bana dukot ancha abba manaki asra Koba Enu gift ke nuyo ni koba ki yasina bilche jo berbada. Tekstil hasil dan nuti agak kayak safara berberi media Ola kenapa mana jetin damu ola dainu hai sani mitiara kana dibu yo ini mana teru fe game enu tu gift ke nafi ati kana nama kata Yene marim beta mat ati jetin ko beka ki ruguma giftaran kaban of mau gift walihen miskino salaman sehazazinu Wait. Anjir, ati mal gocho dira, si
jala deemu maa anaan mala dhaggeeffadhu lubbu hinuma dhiira akkana hin jedha janinatti dhiira si jala amma ani dhaggeeffadhu abbaan manaa kee laayif irratti wal argina garuu naalan deemu ndoo naalan deemu anis jalan deemu tasa garuu bakka qalleetti wal argine wajjin qallannaa garuu naalan deemu naala dhufee ta'e akkasii kana hinuma eeguma kiyya qabatee deemaa noo kun ikkoo oola jedhama. ፍቅር የለማ እናንተ ጋር ፍቅር አታውቁማ። ኖርማል አየኔ ፍቅር ምናምን ጉማ ወላ ገርተ ወልቴኑ ማለት እኮ ፍቅር አታውቁም። ለዛ ነው ፍቅር ታደርጊዋለሽ። እስቲ አታታና አባ መናቴ ከነው ጅሪን ገልገላ ሰዓት ነው ቀጅ ነው አና ሲሚን ሜብል ቢሊቭ ያመቹ ወዲ ቡላ ወኒ waan barbaade haasoo bilbilii dhaga'uu barbaada. Mucaan homan beeku deengadalaal intinaa wayi farajii wayi sumaalee wayi irraa fudhachuu dhufnaan jechuudha. Ingiliffa dammoo dhaggeeffadhu ingiliffa haasa'uun beeku yoo dhiirri ingiliffa dhufe aanna jana jechuudha. Hin beeku masi muuma jedha miskiina amma kee abbaan mana keera ingiliffa yoo dhufe hina jana. Conggaratti kaasni bageetaa sim. Angaashi ini bakka enggak enough. Bakam guys enggak ya Fatih. Haarte baate miskiina abbaan manaa ishee homan beeku jennaan haarte miskiina. Ante intinaa galfatteera inni odoo si wajjin jirtu jechuudha abbaa manaa biraa galfatte. Ati hooluma sim jedhitu maasumaa ina nama way galfatte nama samaleen nun agartu madaana lama lakkinoon irraa qabu didde isa wajjin jirti. Ati garuu anuma jala deemta mee anatu ni didee dhaqishii jala min ilaale ergee fi qoyanillee in dhuftu kaama abbaa manaa biraatiin jirti lubbu basuma garuu ani lubbu sirriitti hin janajjanu ilaala agartanii dubartoonni biraa oduma abbaan manaa gasti jala taa'u dhaqanii janajjanatu. Qoy ergeef si'a lama ergeef qabu didde. Hin qabanii siin jedhee bara hin qabanii hin dhufanii sababni isaa kabbaadidha garuu lubbuu basma. ፈጣሪ ወይ ትግስቶስ of sirreessi ምን አገባሽ? በቃ ዲስ ሰንቱ ግን እሺ ማለት አናን ጀሏት ነጋት Ditfaga. Jiraatu. Jira dhugaa. Ayyaanni. Beektamanii riikamaa na gaafatta. Maali boqoon tantee sidiitti himatte lubbuu hidhiin tante boqoo jedhe sira. Diddiimanni. Yoo? Laalaa. Hidhiin teessi diddiimatteerti. La grandi badde. Charles Kennedy badde. Malee waan biraa nagoomaa garuu natu dhungatame biyyee nyaadhu rooba feettu kun habiibii dunqooruma hiyyim jir natu dhungatan jenne firraash Ela kun kanan dibadde sigale yeena. namni waan atti ergate tasa bar accept godha wayne ካንሲል ጎዳው ሰንጀሮ አክሴፕት ጎዳ መውጣት ትችላላችሁ፣ ችግር የለም። ለጌት ቀረብ ቢዛል ፈደውሊ ወላሂ ነው ወሩ ፈደው ውጪ አንቺ ውጪኛ ኮንድ ላይ ነው ወሩ ፈቤታ አልጣም ፈልጋችሁ ነው የመጣችው። ወይሲሚ ወሩ ፈቤታ ልቦ ወሩ ሞታና ማዲ ፈው ሲጋፈቹ ቀቡ በገስ ጀላ ገበለ ማለት አይሰማሽም? መውጣት ትችላለህ ፍሬ፣ ሰምቻለሁ። መውጣት ትችላለህ።
ሳታቅ ነካ አክሴፕት አድረግ ገባክ። ኦሮሞኛ ታውቃለሽ? አማርኛ ታውቃለህ አንተ? አዎ አውቃለሁ። እኔ ጥያቄው ኦሮሞኛ ታውቃለሽ አሉ። አዎ አውቃለሁ። እና ኦሮሞኛ አውሪ ይሰራል። ለምን በአማርኛ አታወራም? እዚህ ጋር በሁሉ የሁሉም ሰው መግባቢያ አማርኛ ነው። እኔ አማርኛ መነጋገር አልፈልግም ለዛው ነው። አትወድም አማርኛ ማውራት? ያለው ግን እኔ አሁን በዚህ ሰዓት ኦሮሞኛ ማውራት ነው የምፈልገው ለዛው ነው። ሙዴ ኦሮሞኛ ነው። በቃሽ ኦሮሞኛ ከሚችሉ ሰዎች ጋር አውራሽ ወንድሜ። ተባረክ። ኦሮሞኛ አትችልም? አንተ ምን አስበህ ነው? ልታስጨርሰኝ ነው እንዴ? ለምንድን ነው ጌም መጫወት ከፈለክ ላኪልኝና ጌም